Kita masuk ke lesson 15, answering overview questions about mini talks. Sama kayak part 2, overview itu terdiri dari main idea, main point, atau main topic. Contoh pertanyaannya, what is the main idea? What is the main point of the lecture? What is the main topic of this lecture? Intinya ya, secara keseluruhan. Next ada the purpose-nya. What is the purpose of this talk? Biasanya diawali dengan kata to, kalau teman-teman masih ingat. Yang ketiga ada where was this lecture given? When was this lecture given? When was this talk given? Sama ya, kapan diberikannya? In what course was this lecture given? Misalnya pelajaran kimia, pelajaran biologi, pelajaran matematika. What is the speaker's occupation? For example, manager, teacher, and etc. Who is the audience for this talk? Perhaps students, officer. Oke, di sini ada contoh. Kita coba latihan ya. Listen to the following talk. Hello there, ladies and gentlemen, and welcome to the Larrabee Springs Wildlife Preserve. Today, you'll have the chance to see one of the largest herds of buffaloes in North America and many other types of wildlife. I hope all of you have your cameras with you. Number 1. Who is the speaker? Ada yang tahu kenapa speakernya tour guide? Lenka atau Hana? Atau sebenarnya masih bingung? Karena dia kayak lagi memandu sesuatu gitu, Miss. Oke. Terus ada kata vocab lagi? Kata vocab. Ada vocab lagi nggak yang tadi tambahan? Heard of? Ada disebut kata buffalo juga ya. Terus ada kata tour guide. Ada kata wildlife. Berarti dia sedang memandu orang lain untuk berwisata. Good job. Kalau teacher, ini salah ya. Soalnya teacher kan menjelaskan biasanya tuh dengan teori, dengan ilmu. Nah, kalau ini tuh cuman dijelasin berdasarkan apa yang dilihat. Memang tadi dibilang ya, bawa kamera dengan kamu, tapi bukan belajar fotografi. Di sini kameranya cuman untuk merekam ya apa yang sedang mereka lakuin. Number 2. What will the talk probably be about? So, number 2. Alpha. Okay, how about you, Lenka? Hana, boleh dijelasin kenapa alpha? Karena Nomor berapa, Kak? Nomor 2 ya. Dia kayak mendeskripsikan gitu, Miss. Bukan, kalau fotografi kan enggak tadi ya. Terus kalau C kayaknya tadi belum dijelasin deh. Mana? Oke, thank you. Yang C bukan ya, kayaknya. Soalnya nggak dijelasin secara scientific ya, seperti yang dilakuin sama teacher atau sama dosen. Next, kita lanjut. Nomor 3 dan nomor 4 langsung dikerjain dulu sendiri-sendiri, 3 dan 4.
Nanti kita bahas setelah audionya selesai, sampai pertanyaan keempat. Questions 3 and 4. Listen to a talk given at an athletic club. I'd like to take this opportunity to thank everyone for coming out to the Edgewood Athletic Club for our exhibition match. Before the match gets underway, I'd like to give you all a little background on how the sport of handball is played. Even though it's a game with a long tradition, some people aren't as familiar with the rules of this sport as they might be with, say, those of tennis. Number 3. What is the purpose of this talk? Number 4. When is this talk being given? Dapat jawabannya? Bravo, bravo. Bravo apa? Bravo Alpha. Betul ya? Kalau Hana? Belum, Miss. Belum dapat. Oke. Kita ulang ya. Questions 3 and 4. Listen to a talk given at an athletic club. I'd like to take this opportunity to thank everyone for coming out to the Edgewood Athletic Club for our exhibition match. Before the match gets underway, I'd like to give you all a little background on how the sport of handball is played. Even though it's a game with a long tradition, some people aren't as familiar with the rules of this sport as they might be with, say, those of tennis. Number 3. What is the purpose of this talk? Number 4. When is this talk being given? Bravo, bravo. Bravo, bravo. Kalau Lenka tadi Bravo Alpha ya? Oke, kita ulang sambil saya artiin ya. Kita artiin bareng-bareng. Number 2. What will the talk? Questions 3 and 4. Listen to a talk given at an athletic club. I'd like to take this opportunity to thank everyone for coming out to the Edgewood Athletic Club for our exhibition match. Before the match gets underway, Saya mau ucapin selamat ya terima kasih untuk yang sudah datang ke exhibition match kali ini. Sebelum acara dimulai, I'd like to give you all a little background on how the sport of handball is played. saya akan memberikan sedikit background bagaimana permainan handball ini dimainkan. Even though it's a game with a long tradition, some people aren't as familiar with the rules of this sport as they might be with, say, those of tennis. Walaupun permainan ini memiliki tradisi yang sangat panjang ceritanya, tetapi orang-orang tuh masih kurang familiar dengan permainan ini seperti dengan permainan tenis. Dibanding permainan tenis ya. Number 3. What is the purpose of this talk? Dari omongannya nih, tujuan dari pembicaraan ini adalah Alpha. Alpha. Alpha, Miss. Yakin? Kalau yang nomor 4. Bravo. Bravo. Yang lain? Pertanyaannya apa, Miss? Maaf. Ayo, kira-kira kalau ada during, before, at. Ada yang bisa nebak tentang apa pertanyaannya? When? Oke, when. Kapan pembicaraan ini diberikan?
Bravo. Bravo. Kita ulang sedikit aja ya. Questions 3 and 4. Listen to a talk given at an athletic club. I'd like to take this opportunity to thank everyone for coming out to the Edgewood Athletic Club for our exhibition match. Before the match gets underway, Nah, before the match getting underway, sebelum pertandingan ini dimulai, kalau dia ngomong gitu, berarti ini yang sebelum ya. Sebelum dilaksanakan. Bravo, betul 4. I'd like to give you all a little background on how the sport of handball is played. Saya akan memberikan sedikit latar belakang bagaimana permainan ini dimulai. Berarti handball ini dijelasin traditionnya atau rules-nya? Rules-nya. Oke, how ya? Bagaimana dimainkannya? Emang ini mengecoh ya kalimat setelahnya yang ini? Even though it's a game with a long tradition, some people aren't as familiar with the rules of this sport as they might be with, say, those of tennis. Di sini agak pengecoh. Walaupun ini permainannya udah lama, memiliki tradisi yang lumayan panjang, tapi orang-orang tuh nggak terlalu familiar. Nggak kayak rules-nya yang di tenis. Jadi pas di tenis tuh orang-orang kayak udah paham gitu gimana cara mainnya. Kalau handball ini makanya perlu dijelasin lagi. Oke, that's why jawabannya yang Charlie nomor 3. Aman? Aman, Miss. Alright, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Number 3. What is the purpose of this talk? Questions 5 and 6. Listen to a talk given at a factory. Good morning. On behalf of our management team and our workers, I'd like to welcome all of you to our plant. You may have wondered, how do soft drinks get in those cans? How are the cans sealed? By the end of the tour, you'll know the answers. Now, please follow me out onto the factory floor. Number 5. Who is the audience for this talk? Bravo. Charlie mungkin. Number 6. What will the main topic for this talk probably be? Bravo. Nomor 5 ada yang Bravo, ada yang Charlie. Nomor 6 gimana? Bravo. Bravo. Bravo, oke. Kita ulang ya. Given at a factory. Good morning. On behalf of our management team and our workers, I'd like to welcome all of you to our plant. Oke, selamat datang. Sebagai perwakilan dari manajemen tim, dari tim manajemen dan para pekerja di sini, saya mengucapkan selamat datang untuk kalian ke sini. You may have wondered, how do soft drinks get in those cans? How are the cans sealed? Kamu mungkin bingung ya, bertanya-tanya bagaimana sih soft drink, minuman bersoda itu masuk ke kaleng, dan bagaimana kaleng itu di-seal. Kayak kan harus kita apain ya bahasa Indonesianya kalau kaleng tuh kalau dibuka kan ada penutupnya itu kan, dan bagaimana proses itunya ditaruh maksudnya. By the end of the tour, you'll know the answers. Now, please follow me out onto the factory floor. Nanti di ending dari tour ini kalian akan tahu jawabannya. Nah, sekarang ikut saya dulu. Berarti ini siapa dong? Bravo. Yang lain? Masih pada jawabannya? Mungkin biar lebih jelas, boleh dijelasin kenapa Bravo? Karena kan si orang yang dari tim manajemennya bilang bahwa kalian bakal tahu di akhir tour. Oke, tour ya. Kalau tour pasti diikuti sama orang luar. Jadi kayak kayak visit pabrik, kayak study tour gitu.
Terus juga dia kan ngomong, sebagai perwakilan manajemen dan para pekerja di sini, saya mengucapkan selamat datang. Berarti dia nggak mungkin mengucapkan selamat datang ke pekerjaannya kan, kalau udah ngomong yang seperti itu. Masa misalnya saya ngomong ke teman-teman, sebagai perwakilan kelas listening to full, saya mengucapkan selamat datang kepada Alvin, kepada Lenka. Padahal kan Lenka dan Alvin kan udah termasuk dalam kelas listening kan. Nah, itunya yang nggak mungkin. Terus dia juga menjelaskan tentang cara pembuatan yang seperti itu. Kalau pekerja umumnya udah langsung tahu. Good. Nomor 6. Apa yang akan dibahas? Alfa. Alfa. Oke, Alfa. Gimana Hana, Alfa? Kok bisa jawabannya Alfa? Karena yang nomor 2 bukan bahas itunya, cuman dia dari tim manajemen. Oke, good. Kalau C, apa ya, Miss, artinya itu adalah sih apa? Itu kayaknya nggak di. Iya, tentang tanaman ya. Oh iya, berarti itu nggak bukan itu. Oke, good. Ditingkatkan konsentrasinya lagi biar kita nggak banyak ulang ya. Questions 7 and 8. Listen to the following talk. Since all of you have expressed interest in joining the university dance program, I probably don't have to say much about the physical and psychological rewards of being in a dance program such as this one. Instead, I want to concentrate on some of the drawbacks, the demands that will be put on your time, and the sacrifices you'll be called on to make if you are chosen for the program. Number 7. What will the main topic of this talk probably be? Number 8. What is the speaker's probable occupation? Nomor 7. Bravo mungkin, Mas. Bravo mungkin. Yang lain? Bravo. Bravo lagi. 8. Alfa. Alfa. Yang lain diam-diam ini sama atau masih bingung? Bravo mungkin, Mas. Oke, Alfa, bravo. Questions 7 and 8. Listen to the following talk. Since all of you have expressed interest in joining the university dance program, I probably don't have to say much about the physical and psychological rewards of being in a dance program such as this one. Omongannya yang pertama nih speakernya. Karena kalian sudah semuanya menunjukkan ketertarikan pada program dance kali ini, maka saya tidak perlu untuk menjelaskan physical and psychological ya, tentang fisik dan psikis advantage tadi, reward, manfaat atau hal-hal positif secara fisik dan psikologi yang akan kalian terima. Instead, I want to concentrate on some of the drawbacks. Instead, justru saya akan menjelaskan drawbacks. Apa drawbacks? Ada yang tahu? Instead kan kayak menyambungkan dua kalimat yang agak kontras. Kalau yang satunya ngebahas reward, berarti yang satunya, oke, kekurangan. Hal-hal yang negatif. The demands that will be put on your time, and the sacrifices you'll be called on to make if you are chosen for the program. Nah, demand. Jadi kayak hal-hal yang menjadi tanggungannya mereka ya. Kayak kewajiban-kewajiban
yang akan nanti dipertanggungjawabkan sama mereka, terus pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan, itu tuh nanti akan kalian lakukan kalau kalian terpilih menjadi anggota dance program. Nah, kalau nggak ngerti artinya drawbacks, bisa refer ke kalimat berikutnya. Number 7. What will the main topic of this talk probably be? Nomor 7, tadi dia udah ngomong, saya justru akan menjelaskan tentang Charlie berarti Miss. Charlie ya. Reward ini udah pasti salah. Terus kira-kira si ibu ini siapa? Alfa. Oke, karena dia yang paling tahu nih tentang hal positif, hal negatif tentang dance program, berarti dia adalah direkturnya dari dance program tersebut. Bravo salah karena emang psikologinya di-mention ya sebagai reward yang akan didapatkan. Tapi bukan psikologi aja kok, ada fisikalnya. Nah, psikologi itu bukan hal yang utama, ini kayak data tambahan tadi. Mereka bukan atlet, tapi dance program di universitas ya. Bukan kayak atlet yang bakal ngikut PON. Ada yang ditanyakan dulu nih, nomor 7 sama 8. Aman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut 9-10 ya. Questions 9 and 10. Listen to the following talk. As president of the State Historical Society, I'd like to call this meeting to order and welcome all our members and guests. Tonight, I'm going to give you a short presentation on some famous shipwrecks, especially shipwrecks that took place in the waters off New England. Number 9. Who is the speaker? Number 10. What will this talk probably concern? Dapat infonya? Sembilan 10 gimana teman-teman? Di aku Miss putus-putus. Oh, putus-putus. Yang lain gimana? Iya. Diulang, Miss. Oke, diulang ya. Bisa ngomong di chat atau langsung di sela aja ya, kalau misalnya suaranya jelek. Coba kita ulang. Questions 9 and 10. Listen to the following talk. Jelas nggak? Jelas, Miss. As president of the State Historical Miss. Society, I'd like to call this meeting to order and welcome all our members and guests. Tonight, I'm going to give you a short presentation on some famous shipwrecks, especially shipwrecks that took place in the waters off New England. Number 9. Who is the speaker? Bravo. Number 10. What will this talk probably concern? Bravo. Charlie. Oke, 10 ada yang Bravo, ada yang Charlie.
Questions 9 and 10. Listen to the following talk. As president of the State Historical Society, I'd like to call this meeting to order. As a president of State Historical Society, disingkat aja ya. Jadi dia adalah presiden dari society. Bravo. And welcome all our members and guests. Tonight, I'm going to give you a short presentation on some famous shipwrecks, especially shipwrecks that took place in the waters off New England. Nomor 10, ada yang ganti jawaban? Alpha. Alpha, Charlie. Kita mundur lagi ya. Call this meeting to order and welcome all our members and guests. Tonight, I'm going to give you a short presentation on some famous shipwrecks, especially shipwrecks that took place in the waters off New England. Malam ini saya akan mempresentasikan tentang shipwrecks, terutama shipwrecks yang ada di New England. Berarti dia ya. Charlie. Oke, Charlie, Story of Shipwrecks. Memang disebut New England ya, tapi New England itu tempat shipwrecks-nya, bukan history dari New England. Number 9. Who is the speaker? Questions 11 and 12. Listen to a lecture given in a university classroom. In the last few weeks, we have discussed how to organize your ideas, use your outline as a blueprint, and write the first draft of your essay. Today, we're going to consider another important process, the art of editing your paper. Number 11. In what course is this lecture probably being given? Charlie. Number 12. What will the rest of this lecture probably deal with? Alpha. Charlie, Alpha. Yang lain? No? Oke, kita ulang ya. Ideas. Use your outline as Questions 11 and 12. Listen to a lecture given in a university classroom. In the last few weeks, we have discussed how to organize your ideas, use your outline as a blueprint, and write the first draft of your essay. Oke, di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya tentang apa tadi? Idenya. Oke, tentang bagaimana cara menggunakan ide. Use your outline ya, sebagai blueprint. Today, we're going to consider another important process, the art of editing your paper. Hari ini kita akan mempelajari hal yang nggak kalah jauh lebih penting, yaitu the art of editing your paper, seni mengedit tulisan. Number 11. In what course is this lecture probably being given? Jadi kelas apa dong? Apakah arsitektur diajak untuk menulis? Fine art itu apa, Miss? Seni rupa. Bravo mungkin.
Fine art ini kayak seni rupa, seni murni. Kalau composition, ini emang namanya agak ini ya untuk kita agak asing. Composition artinya kelas menulis atau biasanya tuh kalau di kuliahan keterampilan akademik. 11 alpha. Kalau nemu yang kayak gini, misalnya bingung banget nih artinya apa, coba teman-teman pakai eliminasi aja ya. Number 12. What will the rest of this lecture probably deal with? Otomatis, abis ini ngebahas Charlie. yang lain? Ayo, yang lain? Charlie. Oke, Charlie ya, editing papers. Oke, untung benar. Kita lanjut 13 sama 14. Questions 13 to 14. Listen to a talk given at a ski lodge. Good morning, and welcome to Winter Star Ski Area. We truly hope to make your introduction to skiing as safe and enjoyable as possible. Number 13. For whom is this talk probably intended? Sudah dijawab? Charlie. Oke, kita lanjut ke 14 ya. Soalnya agak naik. Number 14. What will this talk probably concern? Alpha. Oke, yang lain gimana nih? Terutama yang cowok nih, pada diam-diam. 13? To whom? Berarti audiensnya siapa? Charlie. Oke, boleh Hana dijelasin kenapa ini Charlie? Tadi orangnya bilang kalau nggak salah apa namanya gimana caranya ski Anda lebih enjoy gitu, Miss. Oke. Terus dibilang tentang fundamentalnya juga ya. Selamat datang juga. Nah, berarti itu untuk orang-orang baru. Enjoyable and safe ya, untuk orang pertama. Good? 14. Berarti ini mereka ngebahas tentang berarti 14 ya? Dasarnya, Miss. Oke, kalau dasar berarti ya alpha. Soalnya kan kalau untuk orang baru ya, berarti pasti yang penting-penting basicnya dulu diajarin. Championship belum bisa ya, mereka kan aja masih belajar. Develop of belum. Resortnya belum di-develop. Nggak ada yang bahas itu. Oke, kita lanjut. Questions 15 and 16. Listen to this talk given in a university classroom. I'm Professor Wills. I hope no one had any trouble finding the classroom this morning. In a few minutes, I'll be handing out the course syllabus. As you'll see, we'll be spending the first few days discussing the law of supply and demand. Number 15.
What class does Professor Wills probably teach? Bravo. Number 16. At what point in the semester is this talk being given? Lima belas, 16. Ini kelas apa? Bravo, Miss. Oke, bravo. Yang lain gimana nih? Alvin, Lenka? Bravo, bravo. Oke, kenapa bravo? Masih ingat kata-katanya tadi? Ada keyword bahwa itu adalah ekonomi? Ada supply dan demand, Miss. Oke, good. The law of supply and demand. Memang ada kata law di depannya ya. Hukum penawaran dan permintaan. Tapi titik poinnya adalah penawaran dan permintaan tersebut. Supply demand. Kalau nomor 16, ini kira-kira kapan? Awal kelas. Bravo sih, Miss. Bravo. Yang lain? Nanda gimana? Kenapa bravo? Oh. Nggak tahu, Miss. Yang pasti bukan selama final exam itu. Oke, yang Tapi pasti. Alpha juga bisa sih, Miss. Bisa alfa juga, bisa bravo. Masih ragu ya? Sekarang kita bahas ini katanya gitu. Oke. Yang jelas udah dieliminasi yang Charlie. Nggak mungkin menjelaskan pas ujian. Listen to this talk given in a university classroom. I'm Professor Wills. I hope no one had any trouble finding the classroom this morning. Saya Profesor Will. Saya harap tidak ada yang salah nyari kelas hari ini. In a few minutes, I'll be handing out the course syllabus. As you'll see, we'll be spending the first few days discussing the law of supply and demand. Pada saat ini saya akan membagikan silabus. Beberapa pertemuan awal, kita akan ngebahas tentang supply and demand. Berarti ini ya? Bravo. Oke, kalau ngasih silabus pasti pertemuan pertama. Terus dia perkenalkan diri, terus tadi sempat bercanda juga, jangan sampai ada yang nggak bisa nemu kelas ini katanya. Soalnya baru pertama kali kan kelasnya diadain. Oke, boleh leave dulu, nanti rejoin ya.